जी अस्सलाम वालेकुम। महमूद सईद, ओवरसीज पाकिस्तानी, एक नए दर्द के साथ। कहते हैं ना, जख्म लगे हुए पहले ही ऊपर नमक छिड़का जाता है। तो इसी तरह हो रहा है हमारे यहाँ कि जख्म पे जख्म हमें यहाँ मिलते हैं सुनने को, देखने को। वो एक छोटी सी मिसाल है मोहतरम, कि एक बंदा था जो कफन चोर था। वो बेचारे की डेथ हो गई। उसकी डेथ हो गई तो उसका बेटा बड़ा प्यार करता था ना बाप से। तो उसने सोचा, यार सारे मेरे बाप को बुरा भला कहते हैं, ये कफन चोर था, मर गया, अच्छा हो गया। तो क्यों ना ऐसा कोई काम करो जिससे मेरे लोग बाप को अच्छे लफ्जों में याद करें। उसने काम क्या किया कि उसने वो कफन चोरी, वो जारी बाप से उसने काम सीखा था, वो जल्दी पूछते उसका काम था कफन चोरी का। वो कफन चोरी तो करता ही था, लेकिन वो जो फोर्थ शुदा बंदा था उसको कबर से बाहर फेंक जाता था। उसका बाप नॉर्मल कबर के अंदर से कफन निकाल के तो मिट्टी शिट्टी डाल के तो ढक के चला जाता था। वो लोगों में शोर पड़ गया, भाई ये कफन चोर बड़ा हरामी है, ये नंगा ही बाहर मुर्दे को फेंक जाता है। इसका बाप बड़ा अच्छा बंदा था जो अक्सर वो कफन चोरी करता था। तो ये हालत हो रही है ये हमारे अरबाब इक़्तिदार की, कि ये मौके ढूंढ रहे हैं अच्छाई के। अंदाज़ा करें कि मैं बहुत सारे जुल्म और सितम हो रहे हैं अभी। तो इनके सितम और अरबाब इख्तियार जो इक़्तिदार है या इख्तियार है दोनों, जब से पाकिस्तान बने हैं इनके जुल्म और सितम की अपना लिस्ट बहुत लंबी है। हर दौर में होते रहे हैं, हर हुकूमत में होते रहे हैं, हर सियासी जमात में होते रहे हैं, हर मार्शला में भी होते रहे हैं। लेकिन मैं फिलहाल इन उस वो जो बड़ी तफसील, जो इतनी इतनी बड़ी मोटी किताबें बनती हैं, उसमें से एक सफ़ा जो भी एक और स्या हुआ सफ़ा, एक और कालक जो जो बज़ाहिर तो इनके मुंह पे रियासत कहते माँ होती है, और वज़ीर आला भी खुद को भी माँ खिलवाना पसंद करती हैं, कि उनके दौर में हासिलपुर शहर में 4 पाकिस्तानी अपनी जान की बाजी हार गए, जिनमें से 2 मासूम बच्चे थे और 2 उनके वालिदैन थे। कसूर क्या था उनका? कसूर उनका था वो गरीब थे, गुरबत थी उनके घर में, डेरा जमा के बैठी हुई थी। क्योंकि रियासत बराए नाम ही है माँ को, जिसको कहते हैं ना माँ, माँ का दर्जा होती है। हमें तो कोई दर्जा नजर नहीं आया रियासत का। वज़ीर आला भी कहते हैं माँ कहलवाती है। तो लेकिन रियासत को जो फिक्र करना चाहिए वो है था नहीं। बच्चे भूख से बिलखते रहे, पैसे नहीं थे। पैसे एक तो 3 महीने का किराया नहीं दिया था उस बंदे ने। हासलपुर का ये वाकया है। और दूध ना मिलने की वजह से किराया ना दे, फिर ऊपर से बिजली का बिल आ गया और मीटर फिर काट दिया गया। 17,500 के करीब बिल था। उन्होंने फिर तंग आके अपनी जान की वो बाजी हार गए। उन्होंने अपने मासूम बच्चों को अपने हाथों से जहर दिया, और दोनों मियाँ बीवी ने जहर खा के इस दुनिया से चले गए। और जाते जाते उस मुआशरे पर, इन अदारों पर, इन हुकूमतों पर, इन अरबाब इक़्तिदार और अरबाब इख्तियार के स्याह चेहरों को मजीद स्याह कर गए हैं। तो ये बड़ी, हम लोग ओवरसीज पाकिस्तानी बड़े दर्द में रहते हैं। इधर जब से हम आए हैं, हम हमें ऐसा लगता है हम खराज अदा कर रहे हैं। वहाँ पे लोग रहने वाले भी खराज अदा कर रहे हैं, वहाँ के शहरी होने की हैसियत से हम यहाँ पे खराज अदा कर रहे हैं। हमें बड़ा फख्र किया जाता है जी ये ओवरसीज मुआशी हब है हमारा, ये रीढ़ की हड्डी है। अभी 41 अरब डॉलर इस साल भेजा है ज़र मुबादला, लेकिन हमें तो कुछ नहीं देते। हमें सिवाय सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वो सियासी शोबदाबाज या सब इक़्तिदार लोग यहाँ आते हैं, उन्होंने उनको चंद एक लोन की दावतें दूवतें करते हैं, और वो 2-4 दावतों के बाद वो जो करने वाले हैं वो भी एक सीनियर सियासी रहनुमा बन जाते हैं। तो मेरी ओवरसीज पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि इनमें से जो भी आए, जिस हुकूमत का भी हो, इनको बिल्कुल लिफ्ट ना कराया करें। इन्होंने अगर आप कहें ना कि ये हमारी हालत बदल देंगे, कुछ नहीं बदलेंगे। आप देखें इससे ज्यादा क्या होगा। इन्होंने जो बिलू पासपोर्ट का, पहले ये खैबर पख्तूनख्वा में बिल पास हुआ है कि वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रख सकते हैं यार। अच्छा, उसकी मुखालफत करते करते अब इन्होंने यहाँ पंजाब में भी कर लिया है। और सेनेट में ये बिल पास हो गया, इवन कि वो सेनेटर जो रिटायर हो चुके हैं वो, उनको भी वो मिलेगा। तो इतनी ज़्यादा सहूलतें हैं, जजों को सहूलतें, जनरलों को सहूलतें, सियासतदानों को सहूलतें, और अवाम के लिए क्या तसल्लियाँ हैं। लड़ाइयाँ आपस में लड़ते मरते रहो। वो तुम उसके लीडर को बुरा कहो, वो तुम्हारे लीडर को बुरा कहे। वो एक यहाँ पे एक सियासी शोबदाबाज है, वो क्या करता है, अगर कोई किसी के पाकिस्तान के खिलाफ या वो किसी सियासतदान के खिलाफ पोस्ट होती है तो वो इधर उधर लोगों को भेजना शुरू कर देता है। ये देखो क्या हो रहा है।
ہے، حالانکہ وہ ایک بڑی سیاسی پارٹی کا رہنما ہے، بجائے خود جواب دینے کا ہم لوگوں کو یہ استعمال کرتے ہیں. تو اب تو ہم اکتا چکے ہیں پاکستانی سیاست سے، مایوس ہو چکے ہیں. ہم پہ پابندی، ہم کہیں چلے جائیں تو ہمیں اور ہمارا کوئی کام نظر نہیں آتا تو یہ سوچتے تھے یہ کس کو مل رہا ہے، یہ کہاں بیٹھ رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے. تو نہ ہم کسی کے غلام ہیں، نہ ہم کسی کے پابند ہیں. ہم مجبور بےکس وہ پاکستانی ہیں جو اپنے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار یہاں پہ تڑپتے ہیں اپنے ملک کے درد کے لیے، اور ملک کے معاشی سپاہی کے طور پر کام بھی کرتے ہیں، اپنے ملک کے سفیر بھی ہیں، سارا کچھ ہے. لیکن یہ جو خبریں آتی ہیں ہمارا دل دکھاتی ہیں. میں لعنت بھیجتا ہوں ان ارباب اقتدار پر جن کے دور میں یہ کارنامے ہو رہے ہیں. اگر یہ مہذب دنیا کا دور ہوتا، حکومت ہوتی، تو اب تک یہ چلی گئی ہوتی. لیکن چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بنے بنائے ہم پہ مسلط کیے جاتے ہیں سسٹم کی وجہ سے، غلط سسٹم کی وجہ سے. نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے سیاسی پارٹی کا کوئی بھی نام ہو، سیاستدان کا کوئی بھی نام ہو، ان کی فطرت ڈسنا ہے، ان کی فطرت خون نچوڑنا ہے، پاکستان کے وسائل کو لوٹنا ہے. اور یہ لوٹ رہے ہیں، یہ لوٹتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے جو اپنی جان کی بازی ہار گئے. اور چلتے چلتے میں ان بلوچستان میں شہدا کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر اپنی جانیں گوا دی. اور وہ جو دہشت گرد ہے، میری درخواست ہے حکومت سے کہ چلو کم از کم ان کا تو کلا کما کریں، ان کے بے اوپر آئینی ہاتھ ڈالے. سنا تھا وزیر داخلہ نے یہ کہا تھا جی یہ ایک ایس ایچ او بھی مسئلہ حل کر سکتا ہے. تو ہمیں تو یہ مسئلے حل ہوتے نظر نہیں آ رہے. جن مسئلوں کی وجہ سے ہم لوگ اپنے ملک چھوڑ کے آئے تھے 3-4 دہائیوں سے زیادہ ہو گیا، وہی مسئلے سیم ابھی تک چل، بلکہ اس سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں. ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کو یہ ایندھن کی طرح استعمال کرتے ہیں، ہمیں لڑاتے ہیں. یہاں پہ ہمارے گروپ بازی کروا رکھی ہے، تماشے لگواتے ہیں، اور اس سے فائدہ اٹھاتے کون ہے؟ ہندوستانی جو ہے وہ فائدہ اٹھا کے یہاں انہوں نے اپنے سیاسی ہمدردی پیدا کرتے. وہ دہشت گردی کہہ لے، اس کو میں دہشت گردی کہوں گا. وہ میرے وطن عزیز کے خلاف یہ ماؤتھ پیس بنتے ہیں، یہاں کے بکواس کرتے ہیں اپنے مختلف مسائل کی آڑ میں. ان لوگوں سے پاکستان کے خلاف بکواس کرائی جاتی ہے. دیکھیں ہم کتنا درد رکھتے ہیں، ہم ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ نکمی گھومتے ہیں. ظلم سے ایسا کہ عوام چور چور ہو چکی ہے، اس کے باوجود ہم بھی ظلم سہ رہے ہیں. یہ جو پردیش میں بیٹھے ہوئے یہ کوئی ہماری زندگی تھوڑی ہے. نہ موسم اپنے، نہ لوگ اپنے، نہ سڑکوں پہ اپنے. ایک مشین کی طرح اٹھتے ہیں، صبح دوڑتے ہیں، الارم کھڑکتا ہے، چائے کافی پی نہ پی بروچ ایک بریڈ بون پکڑی دوڑتے جانا ہے. اور ہر مہینے جا کے لائنوں میں لگ کے پیسے بھیجنے، پھر وہاں فون کرنا کہ پیسے مل گئے ہیں، پھر وہاں کے مسئلے مسائل. پھر یہاں کی جدوجہد ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ بڑی ٹف کٹھن زندگی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ بات کہاں سے کہاں زخم اتنے ہیں کہ کہاں کہاں کس کس کے زخم کو دکھائیں. تو میں یہی بند کرتا ہوں، اور میں دکھ ہمدردی اور اظہار کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں حکومت وقت پر کہ عام آدمی کے لیے سوچا جائے اور کچھ کیا جائے. شکریہ.